Okay, next tayo mga sis. ASOS. Okay, ASOS. This one for size medium to large. Hoy, ang ganda nito. Ganda. 280 ASOS, 280 ASOS. 280 ASOS. Ganda niyan. Sis, kanina ka pa. Medyo. Ay, naka-1 oras na pala. Naka-1 oras na pala ako, sis. Sis, hindi. Mini dress lahat. Okay, next tayo. 8 on tag. Linen po ha. 8 on tag linen. Size small. Pakode ako dito ng libs. Pakode ako libs, 280. Mine libs, 280. Okay, DL ASOS kay Sis Ki. Sis Ki Kim, yours na to, DL ASOS. Sis Ki Kim. Uy. Okay, next tayo, Forever 21 XL on tag. Pero best fit ito, large lang. Pakode ako dito ng mine, 21, 180 pesos. Mine, 21, 180. Okay, next tayo, knitted mga sis. Ganda nito. Knitted brand new po. Ito ha, knitted brand new. Rumor brand extra small. Pakode ako knitted, 280. Knitted, 280 pesos. Okay, 8 natin kay sis Gakawen. Sis Gakawen, 8. Yours na, sisi. Okay, libs. Sis Erica. Asan libs? Ay, yan yun, diba? Yan yung libs. 8 pala yung kay Gakawen, mali. Oh, tsaka ano yung 8? Yan yung libs, diba? Ano yung 8? Sis Gakawen, ano yung 8? Mali, mali. Yung libs pala kay Erica May. Yan, kay Erica May, yan. 21 kay Queenie Marquez. Queenie Marquez, 21 yours na. Parang mini dress yung minamay. Queenie Marquez. Okay, knitted. Julissa. Julissa. Yours to knitted, Julissa. Iba yung 8 sis mini siya. O, sabi na. Sige sis, eto. Sis Preda, na DL na po yung ASOS. Okay. Sis Julissa, knitted. Ang 8 natin, eto no. Sis Gakawen, eto no. Yours na to sis. 180. 180 lang to, Gakawen. Linen sayal. Ito ba si satin? Satin ito, Billie J na 16 on tag, best fit large. Best fit large. Ang waistline nito ay ano pala, best fit XL pala. Up to 30. Sinira mo na naman. Up to 34 waist. XL. Satin yellow 380. Satin yellow 380 na lang. Okay, next tayo. Pakode ko dito ng green. Size nito small med. Green is small med 280. Green is small med 280. Okay, next Doti. 14 on tag mga madam. Ang ganda nito. 14 on tag. O, 280 brand new pa to ha. 280 bago. 280 bago. Size XL. 280 bago. Size XL. Next. Another smacking for size large. Pakode ko dito orange. 180 orange, 180. Naiwa 180 ko na mga sis. At lang ito. Okay, Zara small. 180 Zara. 180 Zara. Size small. Well, tingnan mo na yun. Yung ganda nun. Okay, next. Brand new with tag for size small, mga sis. Brand new with tag. Pakode ko dito ng mine. Bulaklak.
280 bulaklak brand new with that. Mine bulaklak. Bala sumakat ng ngipin ko. Lauren DL Orange. Sis Lauren DL Orange, yours na. Okay, next tayo, large on tag. Pa-code ako makapal. O, 280 ko na lang to ha. Mine makapal, 280 large on tag. Code ako makapal. Mine makapal. Okay, DL Zara kay Sis Kim. Sis Kim, yours na to, DL Zara. Okay, next tayo, Pilgrim, 10 on tag, 180 green, 180 green, medium size. Green, 180 pesos. Mine green. Okay, next, Portmans, another medium. Ganda, oh. Pa-code ako dito, 10. 180, 10, 180, 10. Okay, Sis Loren, makapal yours na, Sis Loren. DL makapal. Okay, next tayo. O, eto, sage. Sa naghanap ng sage. This one for size medium. Pa-code ako sage. 280 sage, 280 sage. Mine sage, 280. Okay, DL green, Micaela. Micaela, yours na to si green. Ha? 180 lang yun. 280, double lang. Okay, 10 on tag medium mga sis. Pa-code ako dito ng Caroline. Caroline, 280 Caroline, 280. Okay, DL10, Imelda D. Imelda D, DL10 yours na madam. DL Sage, Queenie. Sis Queenie Marquez, yours na to. Ha? 180 lang yan. Tapos DL. DL Sage, Queenie. Okay. Abby. Okay, next tayo mga sis. Ito pa-halter. Ganda. Halter siya. Pa-code ako white floral. Hello Molly, ito na up to medium. Small medium. Pa-code ako white floral, 280. Ganda oh. Hello Molly, ito mga sisa. White floral, 280 white floral. Next, Ali, 8 on tag size small. 180 orange, 180 orange. Okay, next, another Portmans extra small mga sis. Pa-code ako dito ng dahon. Dahon, 180 dahon. 180 dahon. Okay, next tayo, brand new with tag mga sis, medium. Pa-code ako brown, 280 brown, 280. Medium size. Mine brown, 280. Okay, satin yellow, Madam Arcel. 380. Juliet normal, balaklak. Yours na, Madam Juliet, balaklak.